स्क्रीन देखा ना नहीं छुआ हेलो Yes, ପିଲାମାନେ sir. Yes, sir. ମୁଁ Yes, କାହାଣ sir. ଦେଖାଉଛି କହିଲେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କର ଦେଖିନା ଯୋଉ ଭୂତ ଗୁଡା ଥାନ୍ତି ଦେଇଛି ଟୋପି ଦେଖ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେସନାଲ ନମ୍ବର ଏକ୍ସାମ୍ପଲାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା କରିବା ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଟା କୁହ ହଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଗୋଟେ ଚैप्टर ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ମ୍ୟାଥ ପଢିଲା ପରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇକି ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ପଢେଇ ପାରିବିନି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଶୁଣ which of the following rational numbers is equivalent to 2 by 3 equivalent ମାନେ କ'ଣ actually Sir, 4/6. सर सी ऑप्शन टा 4/6 2 by 3 ର सर सी equivalent सी କିଏ 4/6 सर सी 4/6. 4 by 6 ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ yes ସେମିତି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ହେଉଛି ଜାଣିଛ ତୁମେ ଏଇଟା କହିଲେ ମାନେ କୁଇକଲି ନ ଦେଖିକି କହିବ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି କାଲକୁଲେସନ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର ଆଉ ସମଟା କେତେ Sir, -2. Minus -1. 2. Sir, ଏଇଟା -1. ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ माइनस -5/3. ଏ ତଳଟା 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 କ'ଣ ହବ -3. सर -3 -3. सर -3 So -3. -3 Sir, -3. -3 सर -1 सर -3 सर -1 Sir, right answer कोड़ा होता? କହୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ Okay, sir. let me finish this एटा -3 हबो देखो होची ये सर कैलकुलेशन में से हबो एटा -1 हबो एक्चुअली डी नंबर आंसर डी नंबर ही हबो -1 हबो ତେବେ ରୁହ ପାଟି କରନି ଶୁଣ ଶୁଣ ଏଇଟା ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର ଏଇଟା ହେଉଛି 3 ନମ୍ବରଟା ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ 2 ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଯିବ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଯିବ -3 ପ୍ଲସ୍ 1/2 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ -2/2 ହେଇଯିବ କେତେ -1 ଏଇଟା 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 3 3 କ'ଣ ନ୍ୟୁମରେଟର ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି ଏଲସିଏମ୍ ହେଇଗଲା 3 ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେହେତୁ 3 3 ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି ଉପରେ ଯାହା ଅଛି ମାଇନସ୍ ଅଛି -4 ଅଛି ଉପରେ ରହିବ -4 ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି ଇଏ ମାଇନସ୍ ଅଫ୍ -1 ଆସିବ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ କ'ଣ କହିଲି -4 କୁ -4 ले ये नेगेटिव साइन है नेगेटिव साइन दिल दे पई एपटर -1 আছে -1 दिली केते हिजबा ताले 3 को 3 देला ताले -4 -1 डिवाइडेड बाय 3 ठीक थला दैट इज -3 डिवाइडेड बाय 3 दिस इज आल्सो -1 समझना नहीं छुआ यस सर तो डी सब पाइथिला नहीं यस सर यस सर ए क्वेश्चन होउची कोन कहूची देयर आर डैश रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स Sir, infinite. अच्छा 1 गुड रेशनल नंबर कहि परिबे हमें इज 1 ए रेशनल नंबर यस सर यस यस Yes. नुह के कहले नुह भाई कोन आदेशा कोन पे नुह की करंट देबी दे
कॉन्सेंट साथ दिया था सबू रेशनल नंबर बुझे कि नहीं जिते होल नंबर रहिला ओ मो कथा सुन कहलु जदी आ किछ कहना जिते होल नंबर जिते नेचुरल नंबर ए सबू के हम कहि पर रेशनल नंबर जीरो के भी कहि पर रेशनल नंबर बुझे कि नहीं तो दीटा रेशनल नंबर भितरे तोळे इनफानाइट बा अनलिमिटेड कहि परिबा रेशनल नंबर्स अछंती अच्छा को रेशनल नंबर टा पॉजिटिव नुह कि नेगेटिव नुह कोई जे रेशनल नंबर इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव Zero is neither positive nor negative. Sir, zero. तो जीरो मध्ये गोटे रेशनल नंबर मन रखिता तो जीरो को ना ताने जीरो इज नाइदर पॉजिटिव माने बुझ पारछ कि नहीं ताने जीरो पॉजिटिव भी नुह किंबा जीरो नेगेटिव रेशनल नंबर भी नुह बट जीरो इज a रेशनल नंबर समझे ना नहीं Yes, sir. Yes, sir. एटा मते कहबो ट्रू और फॉल्स हां से कुछ इन एनी रेशनल नंबर p by q the denominator is always a non zero integer सोच कि नहीं नॉन जीरो माने बुझ पारछ कि नहीं Yes, true. नॉन जीरो माने ताने डिनोमिनेटर q टा दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो तो दिस इज ट्रू True. सोच कि नहीं Yes, sir. सब रेशनल नंबर को हमें इंटीजर्स कहि परिया ट्रू और फॉल्स Yes, sir. हां Yes, sir. It is very correct. सब रेशनल नंबर को हम इंटीजर कहि परिया आइरे No, no, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. All integers are rational number, but no. Sir, समझ ना नहीं सब All integers are rational numbers. देखो All rational numbers are not integers. मो कथाटी सुनो सब integer ହେଲା rational number. मो कथाटी सुनो एइटा होची छोटे सर्कल जो बनेली दिस इज द पाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो ग्राफ तापर डाटा बनौची एइटा होची कारण ना एइटा होची तुमर होल नंबर रो एटा मनकर सर्कल टे मु करछि सुची नहीं ले एटा मनकर सर्कल टे अछि भूल एटा स्क्वायर चूज कर देली एटा होची तुमर कोन ना होल नंबर रो एक्चुअली कोन सर्कल देवा नेचुरल नंबर भीतर रहला होल नंबर सोची कि ना सरी होल नंबर भीतर रहला नेचुरल नंबर बिकॉज़ नेचुरल नंबर कोडा नाम 0 सॉरी नेचुरल नंबर आरंभ कोड ना 1 2 3 4 अप टू इनफिनिट होल नंबर कोड आरंभ तो जेते रहले सब नेचुरल नंबर सेतरे खाली कोन ऐड हिची 0 ऐड हिची सोची कि नहीं तो सब होल नंबर नेचुरल नंबर जीव बुझुची कि नहीं तापर कोन आसिला ना होल नंबर रे आम जब आड करदे कौन नेगेटिव नेचुरल नंबर तो सेटा कौन हो बिले इंटीजर हो कौन हो दैट इज इंटीजर तो यहाँ हूँ तुम इंटीजर इंटीजर पर आसला कौन दैट इज तुम रेशनल नंबर बुझुची नहीं तो बड़टा हूँ गोटे रेशनल नंबर ओके नेचुरल नंबर को कहि पर रेशनल नंबर होल नंबर को कहि पर रेशनल नंबर इंटीजर को भी कहि पर रेशनल नंबर बट जदि सब इंटीजर रहला मतलब एई पट आउटसाइड एरिया को हम केबे नेचुरल नंबर कहि परिबेनी कि होल नंबर कहि परिबेनी तो सब रेशनल नंबर को हम इंटीजर कहि परिबा नाही बिकॉज़ जो रेशनल नंबर रहला एई पट रे 1/2 एटा रेशनल नंबर एटा को इंटीजर कहि परिबेनी तो दिस इज फॉल्स किंतु मु कहि बर्तन 1 कहली 1 गोटे 1 को रेशनल नंबर कहि परिया होल नंबर कहि परिया नेचुरल नंबर कहि परिया बट 1 टा इंटीजर भी कहि परिया बट 1/2 को रेशनल नंबर जे कि इंटीजर न बुझि परछ कि नहीं Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो Yes, sir. एटी किसी साइन अछि देखो सुनो जदि एई टाइप रो जिंस देइथिबो तले तुमे कोन करिवो डिवाइडेड बाय कि डिवाइड कोशिएंट कि डिवाइडेड इनटू तो सेठी कोन करा जो सबले डिवीजन करा जीवो कोन करा जीवो डिवीजन समझ कि नहीं तो देइथिबो Yes, sir. सबट्रैक्टेड फ्रॉम माइनस डिफरेंस लेस देन डिक्रीज्ड बाय सेठी कोन करा जीवो Minus. माइनस Subtraction. मन कर कहि 5 सुनो कहि 5 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 4
तामाने कोन हो कहले एठी 5 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 4 कोनटा हबो 5 minus minus 4. पागल की कहले 5 - 4 4 minus 5. फ्रॉम फ्रॉम पर जो लेटरटा थिबो कि जो संख्याटा थिबो सेटा को लिखिबा प्रथमे ता परे माइनस दे की 5 लिखिबा बुझुची ना नहीं ए सबरे मन होची माइनस आर माने कोन एक्चुअली एडेड टू प्लस और सम मोर देन अब तबे प्लस करे छिबो सुबुची कि नहीं मल्टीप्लाइड बाय किंबा टाइम्स किंबा प्रोडक्ट किंबा ग्रुप्स ऑफ ये सब केस रे हमें मल्टीप्लाई करिया बुझे कि नहीं ओके तापर क्वेश्चन को दे देखिए एक नोटा कहले देखिए कौन हबो Sir, Q is not equal to 0. It's been corrected D number. Q is not equal to 0. 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 एटा दुई नोटा कौन हबो C. Minus कुछ कोटा पॉजिटिव हो पॉजिटिव माने दुईटा ऊपर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर माइनस 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 कैंसिल एटा हो तुमरो पॉजिटिव 3/4 सहित इक्वल Okay, sir. Okay, sir. the standard form रे कुछ in the standard form of a rational number what rational number standard form रे the common factor of the numerator and the denominator is always dash 1. 1. 1. ठीक है one होते हो correct answer होच one which of the following rational numbers is equal to its reciprocal 1/2. 1/2. 1/2 अरे A1. 1/2 तुमने केमिति कहि करछ मते कुह रेसिप्रोकाल माने कोन की मु कहबी रेसिप्रोकाल ऑफ 2 केते हे जिवो ता माने ताको हम रिवर्स कर देबा न्यूमरेटर पळे जो डिनोमिनेटर आउ पळे जो डिनोमिनेटर पळे जो न्यूमरेटर तार डिनोमिनेटर केते 1 अछि तटा जो 1/2 तो सेमते 1/2 रो रेसिप्रोकाल केते केते हबो दैट इज 2 बुझि कि नहीं से हम क्वेश्चन कहूची कहार रेसिप्रोकाल टा मन त माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स को रेशनल नंबर टा तार रेसिप्रोकाल से तो समान मतलब 1/2 रो रेसिप्रोकाल टा होच तो 2 ए दिटा केबे इक्वल हेबेनी बुझि परछ कि नहीं तो एटा केमथि हबो 0 भी हे परिबनी बिकॉज़ 0 रो रेसिप्रोकाल होच 1/0 1/0 टा होच नॉट डिफाइंड तो एटा भी हबनी 2 रो हबो केते रेसिप्रोकाल टा 1/2 तो 2 रो रेसिप्रोकाल टा 1/2 एकेटा इक्वल नो 1 रो रेसिप्रोकाल टा हबो 1/1 जार मूल्य होच 1 तो ये भी 1 सी भी 1 तो दिटा इक्वल हैला बुझला ना नहीं Yes, अरे sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. the standard form of -48/60 केता हबो Sir, C number. Minus 4 Sir, minus 4/5. Minus 4/4. minus 4 by 5. Minus 4 by 5.
-4/5. କେତେ 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 Sir, 3 number. -4/5. -4/5. Sir, -4/5. এটা বলে তুমি পাই না, এটা হচ্ছে ইউটিউব পাই, বুঝলে কি না? তুমি চিৎ সরিবনি, এটা পার্টি করো না, এটা স্ক্রোলিং হচ্ছে, এটা ইউটিউব পিলাଙ୍କ ପାଇଁ। এটা এটা হচ্ছে কেତେ आंसर হବ তার? -4/5। -4/5. ହୁଁ, এটা ଗଲା। ବୁଝି ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମରେ ଦ ଡିନୋମିନେଟର ଇଜ ଅଲୱେଜ ଏ ଡ୍ୟାଶ। ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମରେ ଶୁଭୁନି କି? Positive integer. Sir, positive integer. Positive, may negative. Sir, positive integer. କ'ଣ ପାଇଁ ମେ ପଜିଟିଭ ମେ ନେଗେଟିଭ କ'ଣ ପାଇଁ ହବ? ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମ ଲେଖନ୍ତି, ଦେଖ ଏଇଟା ବି ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ତ ନେଗେଟିଭ ସାଇନଟା ଦବା ଆମେ ଉପରେ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମ ନେଗେଟିଭ ସାଇନ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଏ, ବଟ୍ କୋଉଠି ନ୍ୟୁମରେଟରରେ ଡିନୋମିନେଟର ସେମିତି ପଜିଟିଭ ରହିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସରଟା? ଥର ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ -4/5 ଲେଖିଲେ, ମୁଁ କହିଲି 4/-5। ନା ନା କେମିତି ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭଟା ଉପରେ ଲେଖିବୁ, ମାନେ ଲେଖିବୁ କୋଉଠି ନା ନ୍ୟୁମରେଟର ଲେଖିବୁ, ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ତାପରେ ଏଇଟା କହିଲେ, ଏଇଟା କୋଉଟା ଗଲେ 11 ନମ୍ବରଟା କୁହ। Sir, 8. Sir, HCF. Sir, HCF ବାହାର କରିବ। Sir, HCF. ସବୁବେଳେ ଆମେ HCF ଟାକୁ ଧରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମକୁ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୋଥ ନ୍ୟୁମରେଟର ଆଉ ଡିନୋମିନେଟରରେ କ'ଣ ହରିବା ନା ତ HCF ବୋଲେ ତା ଯୋଉ ହାଇଏଷ୍ଟ କମନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟରଟା ହରିବା, ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଲ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ରେସନାଲ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ଅଛି ପଜିଟିଭ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ରେସନାଲ ନମ୍ବର, ଶୁଭୁଛି ନାହିଁ? ତ ତାର ସେଇ ଆନ୍ସର ହବ ଏଠି, କୁହ। -3/8 କୋଉ ଟାଇପ ରେସନାଲ ନମ୍ବର ଗୋଟେ? -3/8 And positive. Negative. এটা হচ্ছে Positive পজিটিভ। rational number. 3/8 is a negative rational number. The reciprocal of dash doesn't exist. କାହାର ରେସିପିକାଲ ନାହିଁ କିଛି? Zero. Zero. Sir, 0. ଜିରୋ ରେସିପିକାଲଟା ନାହିଁ ନାଇଁ କି? Yes, sir. ତାପରେ ଜିରୋ ରେସିପିକାଲ ନାହିଁ ଜିରୋର। ସେ ସବୁ ଡେସିମାଲ ନମ୍ବର କେବଳ ରେସିପ୍ରାଲ ନମ୍ବର କହିପାରିବେ ପିଲେ? Yes, sir.
Yes, Yes. sir. All decimal numbers are also equivalent the rational numbers. True or false? Sir, true. And true. 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 So true. Question ଭଲ question କାଇଁ ଏଇଟାକୁ କହିଲେ ଦେଖିବା ଏଇଟାକୁ କହିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହବ Sir, 1. Sir, C1. ଏଇଟା କାହା ସହିତ ହବ ଏଇଟା ଆର ସହିତ ହବ 1 C ହବ C. I C ହବ। ତାହେଲେ ସେ ଏ ବାଇ ବି ଅଛି ନା ଏଟା ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଟୁ ବି ବାଇ ଏ ତ ଇଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଯିବ Sir, double item C, double item C, double item C. ଡବଲ ଏଇଟା ସି ହବ ଅଛି ଏ ବାଇ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଡି ବାଇ Sir, ସି AD ହେଇଯିବ by କେତେ ହେଇଯିବ BC E ହବ E AD by BC। ଏ ଡି ବାଇ ବି ସି Sir, AD by BC. BC. C ହିଁ ହବ। ତାପରେ Sir, I ଏଇଟା ହବ ଏଇଟା କାଇଁ ହବ ପାଗଳ अबे ए बाई सुनो Sir, ए double बाई by सुनो टिके मो कथाटे सुनो ए बाई बी डिवीजन -1 अछि ताको मल्टीप्लिकेशन करले केते हबो से -1 रहिबनी कि तो ए -1 टा आज मल्टीप्लाई हबो दैट इज माइनस ए बाई बी बुझी कि नहीं Sir, जो ई ऑप्शन टा हबो सेकंड आई को ई ऑप्शन हबो साबा फर्स्ट आई रे को ई ऑप्शन मचंदी सेटा भूल रे सेटा पळी दिरडा सेठी एटा समझ केते हबो एटा आई बीटा Sir, I made a -1. -1. ए बाई बी इनटू एटा इनटू हेला एटा दे जिवो बी बाई माइनस ए हिजो तो बी बी कैंसिल ए कैंसिल रहला गल नेगेटिव साइन तो -1 आंसर एटा सेठी कोन हबो बीसी बाय एडी Sir, তারপরে BC divided by C by AD। रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर ସେଇଟା ଦଉନନ୍ତି अच्छा ठीक अछि Sir, ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ତଳକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଲେଖୁ ଯାହାର ଯେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେ ରେସନ ନମ୍ବର ପଚାରିବା କଥା ଛୁଆ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି find 6 rational numbers between 3/4 and 4/5 କେନ୍ କାଢ଼ିଆ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ଏଇଟା କେମିତି କରିବ ନା ତାଙ୍କର ଡିନୋମିନେଟର ଇକ୍ୱାଲ କରି କରିବ ବୁଝିଲ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ ତାହେଲେ Sir, LCM of 4 and 5. Sir, LCM of 4 and 5 is equal to 20. एग्जैक्टली LCM is equal to 20. एलसीएम ऑफ 4 and 5 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ 20 ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କରିବା 3/4 ଟା କୋଉଠି କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ Sir, 3 by 4, sir, 4 5 into 5 କରିବା ଏଠି 5 କରିବା ତ କେତେ ହେଇଗଲା 15/20 ଏମିତି 4/5 ଟା କେସରେ କ'ଣ କରିବା ତାର ତାର ନ୍ୟୁମରେଟର 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଏଠି 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 16/20 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15/20 ଆଉ 16/20 ଭିତରେ ଆମେ କେଇଟା ପାଇବେ ରେସନାଲ ନମ୍ବର 6ଟା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଡିନୋମିନେଟର ଇକ୍ୱାଲ ହୁଏ ତ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯଦି ମନେକର ଥାନ୍ତା 1/20 ରୁହ ଟିକେ 1/20 କି ଆଉ 9/20 ଭିତରେ କିଛି ରେସନାଲ ନମ୍ବର କୁହ ଆମେ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ 1/20 ଆଉ 9/20 ଭିତରେ କେଇଟା ପାଇବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ କୁହ 2/20, 3/20, 2/20 3/20 up to 4/20, 5/20. एग्जैक्टली जेहेतु एटू डिनोमिनेटर इक्वल ହେଇଗଲା ଆଉ ନ୍ୟୁମରେଟର ସାନ ଅଛି ଡିନୋମିନେଟର ଆର ନ୍ୟୁମରେଟର ବଡ଼ ଅଛି ତ ସିମ୍ପଲ 2/20 3/20 ଅପ୍ ଟୁ ଆମେ ଯିବା 8/20 ଯାଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଲା ଏଇଠି ତୁମର ଡିନୋମିନେଟର ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ତ ଏଇଠି ତୁମର ନ୍ୟୁମରେଟର କ'ଣ ଅଛି 15 ଆଉ 16 ଅଛି ତ ଆମେ ଏଟାକୁ କ'ଣ କରିବା
ठीक है एक्सपांड करिया केमिति एक्सपांड करिया ना 15 बाय जो 20 अछि हमर जे 6 रेशनल नंबर देछि ना तादर बड़ संख्या मल्टीप्लाई कर दियो एठी 10 मल्टीप्लाई की एठी मन 8 मल्टीप्लाई कर दियो एठी भी 8 करो केतला 15 टा 120 डिवाइडेड बाय 20 टा होची केते 160 ठीक जे हमर जेहेतु डिनोमिनेटर इक्वल रहउची तो एटा को 160 करछन माने आकु सेमति 160 करे पड़िबो 16 बाय 20 अछि एठी 8 करो एठी भी 8 करो तो एटा केते हला 144 बाय 160 हला એટલે 15 by 20 ର ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ହେଲା 120 by 60 16 by 20 ର ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ହେଲା 144 by 60 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 by 20 ର ଆଉ 16 by 20 ଭିତରେ ରେଶନାଲ ପଚାରିଛି ତ ଆମେ ଏଟା କରିପାରିବା 120 by 160 ଆଉ 144 by 160 ଭିତରେ ବି କାଢିଲେ ଯାହା ଯାହା ଆସିବ ସେଇଟା आंसर ହବ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି ଡିନୋମିନେଟର ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଗଲା ତ ନ୍ୟୁମରେଟର ଭିତରେ ଅଧିକ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ତ ଆମର ଦରକାର 6ଟା ରେଶନାଲ ନମ୍ବର ତାହେଲେ ହବ କିଏ তাহলে 121 by 160 गोटे 122 by 160 गोटे एमती जाई जाई के हमें अप टू 143 by 160 पर्यंत जाई परिबा तो तुमको जेटा पचार थिबो सेतिटे लिखिबो बुझि परला नै छुआ सुबुजी अरे सर 28 हां सर 16 अष्टा 128 सॉरी मोर भूल ही गला सर आमे एबे भी पाइयानी कि थरे मु 3/4 इनटू सर डायरेक्ट पाइ न तांती कि अपन डबल थर बाहर कले 3/4 4/5 थरे मु 3/4 रे मल्टीप्लाई कली 25 नो सर 4 रे मल्टीप्लाई कली जो 30 और 3 रे भी 30 मल्टीप्लाई कली तने भाला 90/120 आ गोटे 4/5 रे 5 मल्टीप्लाई कर 24 4 मल्टीप्लाई भाई भेई परिबो किंतु जहाटा करिवो सब 20 रो मल्टीपल से करिया पड़िबो बुझुची कि नहीं मना मना करनी बुझी कि नहीं एटी 3/4 से करूची एटी 20 रो मल्टीपल मन कर 40 करिवो एटी तो एटी जेहेतु 3/4 आ 4/5 रे इक्विवेलेंट होची के गोटे होची 15/20 आ 16/20 तो 20 उभय एलसीएम होची ना नहीं तो सेटा हम इक्वल रखी कि हमें 20 रो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स कले ठीक हबो बुझुची ना नहीं रुद्र तू कौन कहूँ सेटा ही को बही देखिए पूरे बही कौन कौन सिलेबस अच्छे सेबड़ा हबनी कहीं हेनी हम तू कौन कहूँ आउ थे कहलु मत खाली ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଏଠି ଡବଲ ଥର ବାହାର କଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନମ୍ବର ନେଇକି ଫେର ତାକୁ ଡବଲ ଥର ଆନ୍ସର ଟାକୁ ଫେର ଏଲସିଏମ ବାହାର କଲେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଏଠି କଣ କରିବି ନା 3/4 ଆଉ 4/5 20 ର ଗୋଟେ ବଡ ମଲ୍ଟିପ୍ଲ ଟେ ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବି ଏଇଟା ହବନି तो से प्रथम 3/4 तो आगे एलसीएम काढ़ी पड़िया पड़े जो 3/4 आगे जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन काढ़ू ना नहीं न काढ़ी करि परिबु की समझ कि नहीं आगे जो 3/4 रे 50/20 बाहर कले एटा 16/20 बाहर कली तो ए जो बिना 20 रे तो काम करि परिबु की मते कह मानुच ठीक है तू सीधे एलसीएम को 20 एलसीएम कर देलो 20 हला कि नहीं तो ये सब जेटा 20 मल्टीप्लाई करि परिबु न 20 रो मल्टीपल 40 मल्टीप्लाई करि परिबु डायरेक्ट कोन करि परिबु एलसीएम होजी 4/5 रो 20 होजी तो 3/4 रे तू कोन मल्टीप्लाई करिबु एठी से आइदर तू 20 करे तले एठी 20 करे बुझुची कि नहीं सीधा न एठी भी 20 करे तले एठी भी 20 करे जहाँ भी करिबु 20 रो ये कोपरे करिबु एटा केते जिवो 60/80 एटा हे जिवो केते 80/100 এটা তো হবনি কেবে ইকুয়াল কেন পুଣି করিবু বুঝছ না নাই কোন কইলি 20 ର ମଲ୍ଟିପ୍লাই କରିବାକୁ ପଡିବ 20 ର ମଲ୍ଟିପल ଯଦି କରିବୁ ଏଠି 80 କରିବୁ 20 ଏଠି ବି କରିବୁ 20 ତ ଏଠି 80 ଭାରିଲା ବେଳକୁ एलसीएम ଟା आर जो 3/4 रो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एटी 80 भारिला बेलକୁ डिनोमिनेटर टा आर 100 भारिलानी यदि डिनोमिनेटर इक्वल न हो तू पुणी रेशनल रूट 6टा बाहर करेबी केमती एई सीक्वेंस रे बुझि परछ ना नहीं अरे बुझी
ସେଥିପାଇଁ Yes, ୟାକୁ sir. ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମ କଲୁ, ତାପରେ ଯୋଉ ପାଇଲୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫର୍ମଟା 15/20 ସେଇଥିରେ ତୁ 1 2 3 ଯେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଚଳିବ। ବୁଝି କି ନାହିଁ? କି ମୁଁ ଏଠି 8 କରିଛି ମୁଁ ଏଠି 8 କରିଛି 15/20 ରେ, କିଏ 4 କରି କାଢି ପାରିବ, କିଏ 7 କରି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି କରିପାରିବ। ବୁଝୁଛୁ? ସେଇଟା ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି ବାହାରିଲାନି ତାହେଲେ ଥାର୍ଡ ଥରକୁ ତ ନା ଯାଇ ହବ। ବାହାରିବ ନା, ଆଉ ବାହାରିବନି କେମିତି? ଥରେ 3/4 ଆଉ 4/5 ର ଇକ୍ୱାଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ କାଢିବ ଯେମିତି କି ତାର ଡିନୋମିନେଟର ଇକ୍ୱାଲ ରହୁଥିବ। ତ 3/4 ର କାଢିଲେ 15/20, 4/5 ର କାଢିଲେ 16/20 ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ। ଉଭୟଙ୍କର ଏଠି ଡିନୋମିନେଟର ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି। ତାପରେ ଏମିତି କାଢିବ, ବାହାରିବ, ସେ କମ୍ପଲସରି ବାହାରିବ। ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ସେ ଯେ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ବାହାରିଲେ ନା, ତମେ ଏମିତି କାଢିଦବ ଯେମିତି ଉଭୟଙ୍କର ଏଇଠି ପୁଣି ଆମର କଣ ଯୋଉ ଡିନୋମିନେଟର ଇକ୍ୱାଲ ହଉଥିବ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଉ ନ୍ୟୁମରେଟରରେ କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଥିବ, ତୁମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାଢିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝି? ମନେକର ଆଉ ଗୋଟେ ଦଉଛି, ଶୁଣ। ସେ କହିଛି 7/8, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 5/6। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ କିଛି ରେସନାଲ ନମ୍ବର କାଢିବା। କେମିତି କାଢିବା? ନା 5/6 ଅଛି, ଆଉ ଅଛି କିଏ 7/8। ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ କାଢିବା। 6 8 ର ଏଲସିଏମ୍ ହଉଛି କେତେ? 48. 6 8 ର ଏଲସିଏମ୍ ହଉଛି 20 କେତେ? 24। समझी कि नहीं? तो 5/6 ର କେତେ ହେଇଗଲା ତ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ। ତ 5/6 ରେ 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଏଠି ବି 4 କରିବା, କେତେ ହେଇଯିବ? 20/24। ଠିକ ସେମିତି 7/8 ରେ କଣ କରିବା? ଏଠି 3 ଆମର ଯୋଉ ଡିନୋମିନେଟର 24 ଦରକାର, କିନ୍ତୁ 8 ରେ 3 କରିବା, ଏଠି ବି 3 କରିବା। କେତେ ହେଲା? 21/24। তাহলে এଠି भी পাইলে ইকুয়াল ফ্রাকশন 20 ডিনোমিনেটর, এଠି পাইলে 24 মানে কোন ডিনোমিনেটর রে। বুঝি কি নাই? তাহলে বর্তমান 5/6 ଆଉ 21 ସରି 7/8 ଭିତରେ କାଢିବା ଯାହା ଆମେ ଆ ବଦଳରେ କଣ କଲେ, that is 20/24 ଭିତରେ ଯାହା 21/24 ଭିତରେ କାଢିବେ ସେଇଆ। ବଟ୍ 20 ଆଉ 21 ଯେହେତୁ ଉଭୟଙ୍କର ଏଠି ଡିନୋମିନେଟର ଇକ୍ୱାଲ ହେଇଗଲା, ତ ନ୍ୟୁମରେଟର ଗ୍ୟାପ୍ କିଛି ଅଛି କି? से कहीदिए मन 7/8 और 5/6 ଭିତରେ ଆମକୁ 9ଟା କାଢ, 9 ରେସନାଲ ନମ୍ବର୍ସ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି କାଢିବା ଏଟାକୁ? ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପୁଣି ତାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା। ବୁଝି ନା ନାହିଁ? ଆରେ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ସେଠି ଆମେ 40 ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିପାରିବା? 40 କରିବୁ। କୋଉଥିରେ 40 କରିବୁ? ସାର୍ 6 ରେ 40। ମାନେ କହୁଛୁ 5/6 ରେ 40 କରିବୁ, ଏଠି ବି 40 Yes କରିବୁ। sir. ତାହେଲେ Yes sir. ଯେହେତୁ ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି ଏଥିରେ କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବୁ? 7/8 ରେ ସାର୍ 30। 40, ଏଠି ବି 40 କରିବୁ। ତାହେଲେ କହ, ଏଇଟା ହେଲା 320, ଏଇଟା ହେଲା କେତେ? 280। এইটা ହେଲା କେତେ? 240, ଏଇଟା ହେଲା 200। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଡିନୋମିନେଟର ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି କି ଉଭୟଙ୍କର? କମ। ନା ସାର୍ 7/8 ରେ ସାର୍ ଆମେ 30 ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିଦେଲେ ହେବ ଇକ୍ୱାଲ। ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ତୁ ଏଠି ଯାହାଟା ଆସିବ ଡିନୋମିନେଟର ସେ ଅନୁସାରେ ଏକଦମ ଇକ୍ୱାଲ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ଯଦି ତୁମେ 30 କରିଦେବ ଉଭୟରେ, ଏଠି ବି 30 ଏଠି ବି 30, ତାହେଲେ ହବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିଏ ମନା କରିବ? এইটা କେତେ ହେଲା? 210 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 240। ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ? ତ ଉଭୟଙ୍କର ଡିନୋମିନେଟର Yes ଇକ୍ୱାଲ ହେଲେ sir. ନାହିଁ? Yes ଏଠି ବି sir. 240, ଏଠି 240 ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ଭିତରେ 200, ଆ ଭିତରେ 210, ତାହେଲେ ଆ ଭିତରେ ଆମେ ମିନିମମ୍ 8ଟା 9ଟା ପାଇପାରିବା ଡିଫରେନ୍ସ। କେତେ ହେଇଯିବ? ରେସନାଲ ନମ୍ବର କେତେ ହେଇଯିବ? ଗୋଟେ ହେଇଯିବ 201/240, 202/240। ହଁ, ହେଇପାରିବନି? ହେଇପାରିବ। ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ତା 24 ରେ ତ ଏରା ମଲ୍ଟିପୁଲ ହୁଏ ନା, 40 ଆଉ 30 24 ରେ ତ ମଲ୍ଟିପୁଲ ହବ କେମିତି? ହଁ ହଁ, ମାନେ ବୁଝିପାରୁନି Yes ଆଉଥରେ। sir. 24 ର ବା ମଲ୍ଟିପୁଲ ହୁଏ 40 ଆଉ 30 ହବ କେମିତି? ବଟ୍ ଠିକ ଅଛି, ଓକେ, ମୁଁ ମାନିଲି, ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝିଲି। ବଟ୍ ଏଇଠି ସେ 5/6 ର ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ କାଢିଲା କେତେ? 200/240। ବୁଝିଲୁ ନା ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, 7/8 ର ଉଭୟରେ 30 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କାଢିଲେ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ? 200/240।
210/240 তাহলে ସେ ଦେଇଛି 5/6 ଆଉ 7/8 ଭିତରେ କହିଛି ରେସିଷ୍ଟ ନମ୍ବର କାଢ। ତେଣୁ 5/8 ଲେଖିବା ଯାହା ଏଇ 200/240 ଲେଖିବା ସେ ନୁହେଁ କି? ବୁଝି ନା ନାହିଁ? 7/8 ଲେଖିବା ଯାହା 210/240 ଲେଖିବା ସେ ନୁହେଁ କି? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆରେ 5/6 7/8 ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇଛି ତମ ରେସିଷ୍ଟ ନମ୍ବର କାଢିବାକୁ। ତାହେଲେ ସେ ଏଠି କ'ଣ କଲା? नो डाउट ମୁଁ ତମକୁ କହିଲି 6 8 ରେ एलसीएम କାଢିବ 24 24 ର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବଟ୍ ଆମର ଦରକାର ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ କାଢିବ। ଏମିତି ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ କାଢିବ ଏଠି ଯେମିତି ଉଭୟଙ୍କର ଡିନୋମିନେଟର ଇକ୍ୱାଲ ହଉଥିବ। ତ ସେ ତ ସେଇଆ କରିଦେଲା। ସେ ଏଠି 40 କରୁ କି 30 କରୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ଆର ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ କାଢିବ, ଆର ବି ସେମିତି ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ କାଢିବ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ତ ପୂର୍ବଟା ବି ହେଇପାରିବ, ପୂର୍ବଟା ବି ତ ମୁଁ ଯୋଉଟା ହଁ କହୁଥିଲି ସେଇଟା ବି ହେଇପାରିବ, କିଏ ମନା କଲା? ହେଇପାରିବ। ହେଇପାରିବ, ସେମିତି ବି ହେଇପାରିବ, ଏମିତି ବି ହେଇପାରିବ। ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଥିଲି ସେମିତି ବି ହେଇପାରିବ। 24 କରିସାରିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ତ୍ରିଲେଶ ଯୋଉ କଲା 5/6 ରେ କ'ଣ କଲା? ଏଠି ସେ କ'ଣ କଲା? କେତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବେ? 40 କଲୁ, सर 40 यस सर 200/240 ହେଲା। ଏଇଠି ସେ 30 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କଲା, ଏଠି ବି 30 କଲା, 210/240 କଲା। ଉଭୟଙ୍କର ଡିନୋମିନେଟର ଇକ୍ୱାଲ ଅଛି, ତୁମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ବୁଝାଉଥିଲି ସେଥିରେ ବି ହେଇପାରିବ। ହେଲା କି ନାହିଁ? ଉଭୟଙ୍କର ଏଲସିଏମ୍ କାଢି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି? ଏଇଠି କ'ଣ କରିଦେବି? 24 ହେଲାନି ନାହିଁ? ଏଠି 10 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବି, ଏଠି ବି 10 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବି। ଏଠି ବି ସେମିତି 10 ହବ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଫ୍ରାକ୍ସନ କାଢିଲେ। ତ 200/240 ହେଲାନି କି? ଏଠି ସେମିତି ହେଲାନି କି 210/240 ହେଲାନି କି? ବୁଝିବ ନା ନାହିଁ? ବୁଝିବୁ यस କି ନା? सर ଯେମିତି କଲେ ହବ। ବୁଝିଲା ରୁଦ୍ର ନା ବୁଝିପାରିଲୁନୁ? ସାର୍ 20/24 ବୋଥରେ ତ 8 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ବି କଲେ ଚଳିବ। ଦେଖ 20 ଭାଇ ସାର୍ ଯୋଉ ଏଲସିଏମ୍ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ହେଲା 21/24 ଯୋଉ ହେଲାନି ସାର୍ ସେଇଟାରେ ବୋଥରେ ତ ଆପଣ ଯୋଉ 10 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ 8 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ବି ତମେ ଚଳିବ। କିଛି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବ, କିଛି ବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିପାରିବ। ବୁଝିଲେ? ଏଠି 8 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ କରିବ, ଏଠି 8 କରିବ, କେତେ ହବ? 160 ବାଇ ଏଟା ହେଇଯିବ କେତେ? 24 8 ଯାର ହାଉ ମଚ୍? 2 3 192। ତ ଏଇଟା ବି ହେଇଯିବ କେତେ? ଏଠି ସେମିତି ବି ସେମ୍ କ'ଣ ତୁମର ଡିନୋମିନେଟର ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଏଠି ବି 8 କରିବ, କେତେ? ଏଠି ବି 8 କରିବ। ତ 192 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 21 ଟା ବୁଝିକି ତାଠୁ 168। ତ 160 ରୁ 162 ଭିତରେ ଆମେ ପାଇବ ଉଭୟଙ୍କର ଡିନୋମିନେଟର ଇକ୍ୱାଲ କଲା। ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ସିମ୍ପଲ 161 ରୁ 167 ଯାଏ ସାତଟା ପାଇଗଲ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଏଇ 5 ନମ୍ବର ଦେଖ ଆଉଥରେ କହୁଛି। ନମ୍ବର ଲାଇନ ଦେଇଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି ନମ୍ବର ଲାଇନ, ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି 0, ଏଇଟା କେତେ? ଏଇଟା ହଉଛି କେତେ? 0, ଏଇଟା ହଉଛି 1, ଏଇଟା ହଉଛି 2। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଆଉ 3 କୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି 2, ଏଇଟା ହଉଛି 3। तो 2 ଆଉ 3 କୁ କେତେ ଭାଗ କରିଛି ପିଲେ? ଦି ଭାଗରେ दिभाग ତା ମାନେ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ p ଜାଗାଟା କେତେ ହବ? p ପଏଣ୍ଟଟା କେତେ ହବ? 2 whole 1/3 2 whole 1/3 କରିଛି। Sir, 2 whole 1/3. ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଯୋଉ 2 3 ଟାକୁ ଦେଖ ଏଠି ତିନିଟା ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟରେ କନଭର୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟିଏ, ଦିଟା, ତିନିଟା। ତେଣୁ ଇଚ୍ ପାର୍ଟ ହଉଛି 1/3। ତ p ଟା ହେଲେ 2 whole 1/3। ତ 2 whole 1/3 ଲେଖିବା ଯା, ଏଟାକୁ ଆମେ 7/3 ବି ଲେଖିବା ସେଇଆ। ସେମିତି q ଟା କେତେ ହବ? 8/3 2 whole, এটা হচ্ছে 1/3, এটা হবে 2/3, পুনি 2 whole 2/3, 2 that is 8/3। বুঝি হচ্ছে না নাই? কিন্তু এইটা হচ্ছে 0, এটা হচ্ছে -1। বর্তমান -1 -2 କୁ ସେ ଇ ତିନିଟା ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟରେ କନଭର୍ଟ କରିଛି। ଦେଖ 1 2 3 ତିନିଟା କରିଛି, ମାନେ ଏଠି r ଟା କେତେ ହେଇଯିବ? -1 whole 1/3। ତିନିଟା ଇକ୍ୱାଲ ପାର୍ଟ କରିଛି ମାନେ 1/3 ହବ। ବୁଝି ହଉଛି କି ନାହିଁ? ଓକେ, ସେମିତି s ଟା କେତେ ହେଇଯିବ? -1 whole, ହୋଲ ନମ୍ବର ହଉଛି -1 ପାଇଲେ ଗୋଟେ, ତା ସହିତ ଏଠି 2/3। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କଲେ ଇମ୍ପ୍ରପର ଫ୍ରାକ୍ସନ କ'ଣ ହବ? -4/3 4/3
-5/3 Yes, that's right. ନୁହେଁ କି? Yes. Yes, sir. ବୁଝିପାରିଲ ନା? Yes, sir. ଆଚ୍ଛା ମନେକର ତମକୁ ଦେଇଛି କଣ ଦେଇଛି ଆଡିସନ ବହି କାହା ପାଖରେ ଅଛି PDF କରି ପଠେଇ ପାରିବ କି? ସାର୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ରଖିଦେ ତାକୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ସେ ଯୋଉ ପାଖରେ ଯୋଉ ତମ ଘର ସେ ଯୋଉ SBI ATM ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ନାହିଁ ନା ପୂଜା ଦୋକାନ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଘରେ ଥିବ ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ନେଇକି ତାକୁ ପୂଜା କରିବୁ ହେଲା କି ଧୂପ ଦେଇକି ଡେଲି ପୂଜା କରିବୁ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ସାର୍ ପାଖରେ କାଣା ହେଇକି? ଆପଣ ସେ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲେ ଆଡିସନ ମୋ ପାଖରେ ବହିକି ଅଛି। ପୂଜା କଲେ ମିଳିବ। ସାର୍ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଦେଇଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ତ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ବା। ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବା ବୁଝିଲି ନା ଆଦ୍ୟାସା Yes, sir. Yes, sir. ତୋ ଦେହ କଥା କଣ ସାର୍ ମୁଁ ହେଇଯିବଣି ରୁଦ୍ରକୁ ଦେଲେ ପଠେଇଦେବି ନା ମତେ କଣ? ଦେଲେନି। हाँ सर ମାନେ ତୋ ଦେହ ହାତ କଣ ହେଇଯିବଣି ତତେ ସାର୍ ରୁଦ୍ରକୁ ଦେଲେ ତତେ ପଠେଇଦେବି କି ଦେଲେନି। ନ୍ୟାସନାଲ ର ପଠେଇ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି କରୁଛି। जाने को तेरे कहाँ है କ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଏଇଟା କଣ କହିଲି ଦେଖିଆ which arrange the rational numbers in descending order. ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡି ଶର୍ମାର ବୁକ୍ ଟା ପଠେଇଦେଲି ସେଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କଣ ହବ ସାର୍ କହ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା କଣ ହବ ଆନ୍ସର ସାର୍ ଅପସନ ନମ୍ବର ସି। ସାର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସେଇ ଲାଗୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ କି ଏଟା କେମିତି କରିବ ସବୁ କହିଲ डिसेंडिंग ऑर्डर माने कौन एक्चुअली सबुठ लार्जर माने ग्रेटर नंबर टा এটা হচ্ছে পজিটিভ নম্বর এটা প্রথম রহিব তেଣୁ এইটি নেগেটিভ ରେ ପ୍ରଥମ ରହିବ ତ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା 4/7 ଅଛି ଏଠି 4/7 4/7 4/7 ଠୁ ସାନ କିଏ ତାପରେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ सर बी ସାର୍ ତ ଏଇଟା ଆମେ କଣ କଲେ ବି ଭଲରେ କରିପାରିବା ଏଇଟାକୁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ ଡେସିମାଲ ନ କରି କରିବା सिंपल कौन करिया 7 जो अच्छी जो डिनोमिनेटर अच्छी संख्याटा ये पॉजिटिव टा अच्छी ग्रेटर छाड़ी दियो अर्थात ये तीन टाकर एलसीएम नहीं जाओ बुझी कि नहीं तो 7 आउ 12 आउ 14 एलसीएम केते दूरे काटले केते हबाटा 7 एटा हे जिवे तुमरो 7 एटा हो 6 केते एलसीएम भाई करो 6 बयालीस 84 84 7 हो केते 728 18 ହେଲା 2 568 ବୁଝି କି ନାହିଁ ଉଭୟଙ୍କର ଦେଖ 7 ଅଛି ମାନେ ଆଙ୍କ ଏଲସିଏମ ହେଉଛି କେତେ କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆଉଟ୍ ଯାଇପାରିବ ସେ ଆଉଟ୍ 7 ଯାଇପାରିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠୁ 116 ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଉ ସରି ଏଲସିଏମ କେତେ ତାହେଲେ 2 into 7 into 6 ବୁଝି ଏତିକି ହେଉଛି ଏଲସିଏମ ହେଲେ 84 ହବ ବୁଝୁଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟାର ପଜିଟିଭ ଅଛି ତ -3/7 କୁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା
इक्वल फ्रैक्शन कले बुझुची नहीं तो एटी भी केते हबो 7 into 12 मल्टीप्लाई करिया एटी भी 12 मल्टीप्लाई करिया एटा केते हला तले ए जिंसटा केते हला तले -36/84 यदि 5 -5/14 टा केते हिजबो 5 into 6 divided by 14 into 3 तो -30/84 सर सेटा -14 अछि अबे -14 टा जले रेशनल नंबर रे नेगेटिव साइन में ऊपर नहीं गली पे बुझी पारलु न कि त मुंडा काम करनी हां एटी नेगेटिव साइन रखे जे ऊपर नहीं जे से एटा को -5/14 ले पड़े से तो एटी को करली मु 5/-14 टा को एटा कर दिले -5/14 जेति अगर एलसीएम टोटल पर 84 एठी मु कोन करली 6 मल्टीप्लाई कर 86 मल्टीप्लाई करली केतला -30/84 समझ ना नहीं then -3/7 इक्विवेलेंट केते हेला एठी 12 मल्टीप्लाई करले एठी भी 12 मल्टीप्लाई करले मोर 84 दरकार न उभय कर एलसीएम केते ला दले -36/84 तापर हम लागे -7/12 एटी मल्टीप्लाई कर 7 एटी मल्टीप्लाई कर 7 केते आसला -49/84 4/7 तो सबुठ बड़ अछि तो 84 समस्त इक्वल कर दिली तो क्या हबो सेकंड हाईएस्ट क्या हबो बुझले कि ए तीनटा भीतर क्या सेकंड हाईएस्ट हबो रे -3/7 -5 divided by -14 -5 divided by 14 अरे प्रथमे 4/7 हैला तापर क्या हबो दैट इज -5/14 हैला लगी नहीं इटा तापर हो जे 36 आसीबो दैट इज -3/7 हैला तापर आसीबो -7/12 हैला इटा ऑप्शन सी टा समझ ना नहीं yes sir Yes, sir. मैं कौन कली उभयंकर एटी जो अच्छी डिनोमिनेटर तकर एलसीएम काढी के एलसीएम इक्वल हेगला पर उभयंकर इक्वल फ्रैक्शन रो जार न्यूमरेटर सान अछि नेगेटिव रे सेही होछि बड़ सबुट तो ताको खाली कंपेयर करी लिखिली केबे लागी नहीं एडी x रे वैल्यू केते हबो 9 9 Nine. 9 हबो yes sir 8 8 हां एई पिलाटी भलो पिलाटी एडी के कहला हाबे बेटू 8 ता अछि -3/8 आउट होछि x/-24 तमन एटा जे इक्वल फ्रैक्शन अछि तमन इधर इक्वल अछि माने x के वैल्यू काढिबु 8 को x से मल्टीप्लाई करले केते हबो 8x -24 को -3 से मल्टीप्लाई करले केते हबो दैट इज +72 तो x 8x से 72 ले x केते हिजिबो 72/8 हिजिबो तोर 9 बुझुछु ना नहीं आ तू 8 को पे कहउछु भाई पागला एटी कहि जे x + y रे वैल्यू केते फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y केते हो x + y रे वैल्यू sir 22 माने एटी कोन करबे जानछ कि नहीं प्रथमे कोन करबे 4/5 रे वैल्यू हमें जानि छथि x/15 ता माने बुझले एटी 4/5 रे वैल्यू आदि से इक्वल हबो जे तीनटा जग इक्वल देछि ना एवं ता से आउट जिंस भी परिबो सेम 4/5 रे वैल्यू मध्य -8/y रे वैल्यू से इक्वल हबो बुझुछि ना नहीं आर माने हो जे एटा वैल्यू आर से समान एटा आर से समान किबे एमदी भी ओजन करि परिबो x वैल्यू पाइ छले परे x/15 = 8/-8/y भी करि परिबो तो ए दिटा को सॉल्व करि के हम को x वैल्यू पाइ परिबा तो कहते जे 5 3 15 हे जिवो एटा तो x/3 4 ले 3 टा क्रॉस मल्टीप्लाई हे जिवो तो x केते हे जिवो
3 into 4 ହେଇଯିବ 12 ହବ 12 4 equal to ସେମିତି ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ y ଟା 4 ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 4y is equal to -8 into 5 तो y केते ହେଇଯିବ y ହେଇଯିବ -8 into 5 divided by 4 4 रे एटा कैंसिल कले केते हबो 4 दुगुणे 8 -5 दुगुणे ହେଇଯିବ -10 केते हो जले x वैल्यू हो 12 y वैल्यू हो -10 x plus y देछि दैट इज 12 plus -10 केते हेला दैट इज 2 22. 2 कहतिला नै सब Yes, sir. yes एटा बढ़िया क्वेश्चन टे select the correct option rational numbers are always closed under division ये गोटा से स्टेटमेंट सर ठीक सेमती एटा गोटा स्टेटमेंट कोटा आंसर को सर क्लोज्ड अंडर डिवीजन माने कौन क्लोज अंडर डिवीजन माने जाननो सर बी ऑप्शन हवा Sir, C option above both I and 2I are true. C above. को क्लोज अंडर डिवीजन माने कोन की एने जानना भलो पिला मु देखलेनी सुबुनी की सर मत लगुची ऑप्शन नंबर बी हबो सर ऑप्शन सुनो स्वरूप क्लोज अंडर डिवीजन माने माने दीटा रेशनल नंबर को तू डिवाइड करी सब रेशनल नंबर पाइबो कोन कहूची क्लोज अंडर डिवीजन मींस दीटा रेशनल नंबर को डिवाइड कले सब रेशनल नंबर पाइबो तो जब भी रेशनल नंबर्स आर ऑलवेज क्लोज अंडर एडिशन ता माने कोन अरे सर मते पचार लगते हां तो पचारची रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन माने कोन दिया नंबर जेटा हम डिवाइड करबा सेटा ओडे रेशनल नंबर आसबो एडिशन केस रे कोन ना दीटा रेशनल नंबर को हम ऐड कलो सब रेशनल नंबर हो बुझुछि ना नहीं यस सर तेणु डिविजन केस हबो कि से जेतले हम रेशनल नंबर को डिवाइड करी सब रेशनल नंबर पाइबे कि नो सर ना बिकॉज 5 गुड रेशनल नंबर 0 गुड रेशनल नंबर ताको डिवाइड करले एटा कोन नॉट डिफाइन बुझुछि कि नहीं यस सर एटा गलत है गेला डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड एटा ट्रू लेट कोन हो एटा भल एटा ट्रू तले ए स्टेटमेंट कोड आबे तो ठीक हबो बी Option नंबर number B. ऑप्शन बी ऑप्शन बी ओनली 2 इज ट्रू नहीं कि दैट इज एटा केवल स्टेटमेंट 2 टा हो ठीक बुझी ना नहीं आरे Yes, पिले sir. बुझी पाले ना पाठ छबे यस सर बुझिलो बुझले तो Yes, sir. वेरी गुड ओ आज भी तुम मन क्लास एति थाओ बर्तन करिया हम 6 Yes, प्लान sir. क्लास ओके 7 क्लास प्लान पळै जा थैंक यू वेरी मच Yes, sir.